Okay, so attendance dah dibuka. So awak boleh tick awak punya attendance dalam ULearn. Doktor. Okay, untuk semester kali SEM 1 2021-2022 untuk subjek Hydraulic and Pneumatic System, awak akan ada dua pensyarah lah. Saya, Dr. Fatia dan juga Encik Asril. Okay, so saya akan handle awak punya lecture for the first half of the semester. Maksudnya sampai sebelum mid break lah. Okay, sampai week 7, saya akan handle lecture awak untuk section 1 hingga section 4. Okay, and then selepas mid semester break, Cik Asril akan bagi kuliah lah. Okay, so turn dia untuk bagi kuliah daripada week 9, okay, sampai week 15. Doktor. Okay, tapi untuk tutorial dan untuk lab session, kami akan handle ikut section yang ditetapkan lah. So saya section 1, 2 dan 3. Encik Asril section 4. Doktor. Okay, Doktor. saya tak boleh dengar, saya tak boleh suara awak. Ada yang bercakap ke? Ya saya. Okay. Ada soalan ke? Ada doktor. Apa dia? Yang attendance tu macam nak isi? Kosong lah. Kosong. Ke kita just tick dekat yang Awak tick dekat macam mark as read tu ya. Ya kan kena tekan yang dekat attendance tu. Mark dekat situ maksudnya awak dah apa? Settle lah bagi attendance. Okay. Baik. Terima kasih doktor. So kita dah 72. So saya start Okay, so ini adalah teaching plan. So ULearn kami gabungkan saya dan Cik Asril. So any announcement berkenaan kuliah, ataupun tutorial, kami akan announce lah dalam ULearn. Okay, so teaching plan awak boleh dapatkan dalam ULearn juga. Cumanya untuk lecture note week 1 saya tak letak lagi. Nanti lepas habis lecture baru saya akan letaklah sekali lecture note dan juga recording dalam ULearn. Okay, so untuk teaching plan, okay, so hydraulic and pneumatic system. So course provide an overall review the hydraulic and pneumatic system and its application. So this include moderate analysis of the hydraulic and pneumatic circuit and control. Okay, so dalam subjek ni awak akan untuk lab kita ada dua lah. Satu hydraulic dan juga satu pneumatic. Okay, and then kita ada electrohydraulic dan juga electropneumatic. Which dalam subjek ni awak akan belajar lah mengenai dia punya simbol, dia punya valve, nama-nama valve, and then awak nak apply nanti masa dekat dalam lab session. Okay, so learning outcome at the end of the semester, students should be able to describe fundamental principles that govern the system. Okay, explain common hydraulic and pneumatic component, use symbols and their application in industry. Okay, and then awak perlu analyze hydraulic and pneumatic circuit, and then design hydraulic and pneumatic system manually and using related computer software. Okay, so bila kata related computer software ni, kita ada satu software iaitu kita panggil dia sebagai FluidSim. So nanti yang ini pun saya akan masukkan dalam ULearn lah, dia punya installer. So awak boleh install software ni dalam laptop masing-masing. So buat masa ni kita boleh install cuma dalam Microsoft laptop je lah.
Okay, kalau yang menggunakan Apple, dia tak compatible. Okay, so nanti awak balik universiti. So kalau siapa yang ada Apple laptop atau Apple software, awak share lah dengan kawan awak yang menggunakan laptopnya. So dia lebih compatible lah. Okay, and then the synopsis. Course covers introduction of hydraulic and pneumatic system, type of pump, compressor, working principle, type of valve, actuator, usage, performance of the system, other fluid power system ancillaries and sensors, fluid power circuit design, analysis with manual control and electrical control. And then computer software is used to design and simulate system circuit. Electromechanical is also embedded in circuit design and application of fluid power in robotic and mobile hydraulic. Okay, so untuk reference, biasanya saya akan guna yang A lah, Esposito ni, fluid power with application. So either awak nak beli ataupun saya rasa awak boleh dapatkan secara online. Jadi awak boleh google lah fluid power with application ni by Esposito ni. Kalau awak nak beli buku ni masa awak dah balik universiti, awak boleh bagi tahulah, nanti kami akan orderkan. Okay, so untuk course implementation, okay, so 1 jam setiap minggu, so awak ada 14 minggu. So lecture 1 jam per week for 14 weeks, okay, so total 14 jam. And then awak ada tutorial and simulation software. Yang ini 1 jam per week, so kita ada 4 tutorial. Okay, so 1 jam lah, 1 tutorial for 4 weeks. Okay, so total 4 jam. And then kita ada laboratory work ataupun lab session lah, 3 jam per week for 5 weeks. Okay, so yang ni including lab test. Okay, so dulu kita tak ada lab test. So sekarang ni disebabkan oleh requirement daripada ETAC untuk accreditation awak punya khusus, kita perlukan lab test. Okay, so for lab biasa, okay, 4 experiments, and then ada 1 minggu tu khas untuk lab test sahaja, where kita akan assess lah individually. Okay, so laboratory work includes conducting 4 experiments. So eksperimen dia kat sini lah, application of pressure compensated vane pump and hydrostatic transmission, application of pressure relief valve and flow control valve. And then kita masuk pada electro pneumatic, circuit design dan juga electro hydraulic control. Okay, so total 4 lah. So lab test ni biasanya dia akan based on these 4 experiments. Tapi kita akan pilih lah which one for each individual. Okay, so course instruction, attendance is compulsory for lectures, tutorial and laboratory work. So attendance must be more than 80% of the total contact hour. Okay, so next kita go to course evaluation. Okay, so awak akan ada 1 test, 2 question for 1 hour, percentage dia 15. And then awak akan ada 2 quizzes dalam masa 10 hingga 15 minit. So setiap 1 quiz ni membawa markah sebanyak 5%. And then awak ada lab. Okay, so lab ni 4 informal group reports and 1 individual lab test assessment. Okay, so 1 individual lab test assessment tu markah dia 15. Okay, so besar lah. Okay, and then yang 4 informal group report ni markah setiap 1 adalah 5. Okay, then awak punya final examination. Okay, so 1 final exam 2 hours, 4 question. So every question brings 10% lah markah. So total 40. So for all of these courses, total dia 100 markah. 100%. Okay, so kita masuk course content. Okay, so untuk week 1, kita masuk introduction to hydraulic and pneumatic system and then briefing on the core subject lah. So yang sekarang ni lah teaching plan ni. And then untuk minggu kedua akan masuk hydraulic pump. Okay, selepas lecture pada hari Isnin, hari Selasa dan Rabu, Selasa, Khamis dan Jumaat akan ada tutorial session. Okay, so tutorial 1. And then minggu ketiga kita akan masuk tutorial 2 which
is on hydraulic pump. Okay, so tutorial 2 ni akan ada, minggu ni akan ada cuti lah, satu cuti iaitu Maulidur Rasul. So yang ini saya rasa pada hari Khamis. Okay, so kelas yang pada hari Khamis tu nanti akan digantilah. Okay, so untuk kelas hari Selasa dan Jumaat untuk tutorial 2 macam biasa. Dan minggu keempat kita masuk kepada chapter 3 which is on compressor and air generation. So awak akan balik pada minggu ke 15 hari bulan kan start balik sini. So after awak balik pada minggu keempat which is pada 26 dan 28 dan juga 29 kita akan jalankan lab 1. Okay, untuk lab ni cara pelaksanaan dia disebabkan kita masih lagi dalam fasa 3 PKP. Cara pelaksanaan dia nanti masa lab, katakan dalam, sebab saya tak buat lagi grup lab ni. Katakanlah dalam satu grup awak ada 5 pelajar. Okay, so for the first week for lab 1 untuk minggu keempat ni, hanya 2 orang sahaja daripada setiap kumpulan yang perlu hadir physically ke lab. Okay, and the other 3 berada di asrama lah. So the 2 pelajar ni yang akan berada di lab, dia perlu buat lab dan juga dia perlu video call ataupun awak Webex ke awak team ke at the same time masa awak buat lab. Okay, so that the other 3 tu tahulah apa yang orang, kawan dia yang masuk lab tu buat. Faham tak? Untuk pelaksanaan lab ni. Faham. Okay, and then nanti masa masuk lab 2, rotate lah. So yang 2 tu tadi, dua pelajar yang sebelum masuk tu akan berada di asrama dan 3 yang kat asrama tu masuklah lab. So awak rotate. So nanti awak akan ada 2 kali physically masuk dalam lab. Okay. So untuk minggu keempat juga kita akan buat quiz 1. Okay, and then minggu kelima kita akan ada lecture macam biasalah, sambungan chapter 3 dan tutorial 3. So kita juga akan ada satu cuti which is Deepavali pada 4 harian 11. So this is on Tuesday. Rasanya tak silap saya Tuesday lah. Okay, so nanti akan gantilah section mana yang jatuh tutorial dia dengan lab daripada minggu kelima ni, nanti pensyarah awak akan ganti. Okay, so and then minggu ke-6 kita masuk chapter baru, chapter valve. Okay, so minggu ke-6 ni akan ada lab 2 lah. So nanti yang ini akan berlaku rotation among awak punya group members. Okay, and then minggu ke-7 kita masuk chapter 5 on actuators and then tutorial 4. Okay, so minggu ke-8 adalah awak punya mid semester break. Tapi mid semester break awak ni hanya 4 hari sahaja. Okay, so daripada hari 20 hingga 23 ni, daripada hari Sabtu hingga hari Selasa. Okay, so itu adalah minggu ke-8. Okay, so bila mid break awak tu daripada hari Sabtu hingga hari Selasa, so hari Isnin tu kita tak ada kuliah lah, sebab cuti kan. Okay, and then hari Selasa tu pun siapa yang ada tutorial session dengan lab session pada hari Selasa tu pun tak ada juga sebab cuti. So kita ada hari Rabu hingga Jumaat sahaja. So untuk section yang pada hari Khamis dan Jumaat awak tak ada kelas jugalah sebab kita nak pastikan biar 3-3 tu tak ada apa-apalah on week 8 tu. Cumanya kita akan buatkan quiz 2. Okay, so quiz 2 ni nanti saya akan bagi tahulah bila waktunya, probably malam lah, mungkin hari Rabu malam ataupun Rabu petang. Nanti saya akan bagi tahu semula lah. Okay, so minggu 8 ni kita tak ada lecture, kita tak ada tutorial maupun kita lab, cuma ni kita akan ada quiz 2. Okay, so minggu ke-9 ni time ni Encik Asril akan take over.
Okay, so dia akan ajar chapter 6 ancillary hydraulic device. Okay, so minggu ke-9 ni pula adalah awak punya midterm exam. Okay, so yang ni pun tak decide lagi bila, nanti akan diberitahu kemudian. Okay, so minggu ke-10 masuk chapter 7 and then kita ada lab 3. Okay, and then minggu 11 sambungan dia lah. Minggu 12 masuk chapter 8, awak ada lab 4. Okay, masuk minggu 13, chapter 9, ini akan dijalankan lab test. Okay, so lab test ni biasanya kita perlukan satu pelajar 30 minit. Okay, so 30 minit awak ada 86 pelajar kan. So maybe kita akan drag lah daripada minggu 13 hingga minggu 15 untuk habiskan kesemua lab test ni. Sebab kita dalam satu hari kita cuma ada 3 jam sahaja. Okay, so 3 jam sahaja tak cukup lah nak menghabiskan semua. So mungkin kita akan drag lah sampai ke minggu 14 untuk lab test. Okay, and then minggu 15 adalah awak punya study week dan minggu 16 adalah final examination selama 2 minggu. Okay, so core staff untuk lecture session saya dan juga Encik Asril. So bilik saya di tingkat 5. Sekarang dah jadi tingkat 6 lah. And then Encik Asril berada di tingkat 7. Okay, so untuk tutorial dan laboratory session, section 4 dengan Encik Asril, section 1, 2, 3 dengan saya. Okay, dan ini adalah awak punya penolong jurutera, PJ, yang menghandle laboratory session di Makmal Kuasa Bendali, Fluid Power Lab. Yang nama dia adalah Encik Mal Hisham. Okay, soalan tadi midterm sama ada F2F ataupun online, saya tak pasti. Kita tunggulah perkeliling daripada universiti. Okay, so itu sahaja untuk penerangan teaching plan subjek hidrolik dan juga pneumatic system. Okay, ada soalan lain ke? Okay, kalau tak ada, kita masuk lecture 1. Okay, so untuk subjek ini di MCF 2232, so 2 kredit saja. Okay, so hydraulic and pneumatic system. Pensyarah yang terlibat untuk subjek ini adalah saya, Dr. Fathia dan juga Encik Asril. Okay, so ini adalah email kami, nurfathia@utem.edu.my dan juga asril@utem.edu.my. Okay, so chapter 1 adalah Introduction to Fluid Power. Okay, hydraulic and pneumatic is the main element in fluid power. So fluid power ni dalam bahasa Melayu dia bahasa bendali lah. Okay, so apa itu fluid power? So fluid power ni adalah satu cara ataupun kaedah untuk kita transmit power ataupun hantar kuasa daripada satu location ke location yang lain by using of confined fluid. Okay, so sama ada liquid ataupun gas. So gas tu boleh jadi udara ataupun boleh jadi gas lah. Okay, so hydraulic adalah transmission of power, penghantaran kuasa melalui liquid. Whereas for pneumatic adalah transmission of power menggunakan gas ataupun udara. Okay, so itu adalah maksud fluid power. Okay, so kita ada 3 type of power transmission. So satu kita ada mechanical power transmission.
electrical power transmission dan juga fluid power transmission. So ni adalah contohlah 3 type of power transmission. So mechanical kita ada, kalau dalam gambar ni ada pinion dan gear. Okay, so electrical kita ada transformer, power plant and so on lah. And then kita ada fluid power. Whereas kat sini awak perlukan satu medium untuk menghantar kuasa. Okay, so kita pergi pada history of hydraulic and pneumatic. So hydraulic word ni is based on the Greek word for water. Okay, so it is the study of the physical behavior of fluid at rest and in motion. Okay, so word pneumatic ni pula adalah derivative daripada word Greek iaitu pneuma, which means air, wind ataupun breath. Okay, so it involves one of the use of gaseous pressure and flow in transmitting energy. Okay, so hydraulic ni dia dah digunakan lah sejak tahun 1795. So Englishman Joseph Brahmani dia yang endorse water as a medium in hydraulic press. Okay, so sebelum dia gunakan minyak sebagai medium dalam hydraulic system, dia menggunakan water lah as a medium. Okay, so that's why hydraulic ni dia based pada Greek word iaitu water. Okay, so contoh gambar history menggunakan hydraulic ni. So kita kat sini ada silinder dan juga piston. And then kita kat sini ada lifting crane lah. So, okay, so ini lifting crane yang menggunakan silinder dan juga piston. So dia menggunakan medium air untuk mengangkat barang lah. Okay, and then kita adalah kat sini gear and so on yang menggunakan mechanical system juga. Okay, so ini pula contoh old hydraulic lifter. Okay, and then kita ada juga old hydraulic jack. So kat sini bawah ni kita boleh nampak lah ada silinder dan juga piston. Okay, hydraulic jack ni untuk menaikkan barang lah ke atas. So kalau kat sini awak nampak ada piping system. So ini dia menggunakan medium minyak lah untuk menggerakkan ataupun memberi kuasa lah menggerakkan hydraulic cylinder dan piston ni untuk menaikkan base ni lah. Okay, untuk mengangkat kotak ni. Okay, so sekarang kita ada modern hydraulic press. So sama juga kat sini kita ada controller and then yang hose ni ini adalah piping system dia. So ini menggunakan sama ada minyak ataupun udara lah, air ataupun gas. Okay, so kat sini adalah awak punya silinder dan juga piston dan sini adalah satu base lah. So bolehlah press apa-apa. Nanti bila kita control valve ni, benda ni akan bergerak lah dengan bantuan medium yang ada dalam hose pipe ni. Okay, so advantage menggunakan fluid power, ease and accuracy of control. Okay, so kita boleh dapatkan juga multiplication of force, constant force or torque dan juga dia adalah simplicity, safety dan juga economic. Tapi disadvantage of fluid power, bila kita gunakan hydraulic oil dia akan jadi messy dan leakage mungkin akan berlaku lah. Mungkin daripada awak punya piping, mungkin daripada tank ataupun mungkin daripada motor. Okay. And then hydraulic line can burst and possibly resulting in injuries. Okay, pump can produce noise. Okay, so most hydraulic oils can cause fire. Okay, so itu adalah untuk hydraulic punya disadvantage. Dan untuk pneumatic system, components such as compressed air tanks and accumulators are also potential to be explosive. So therefore untuk setiap application kita must determine the best overall system to employ. Sama ada which one you nak guna, hydraulic ataupun you nak gunakan pneumatic. Okay, so itu adalah base kena ni lah study mengikut application yang awak nak employ.
Okay, untuk hydraulic and pneumatic concept under characterization. Okay, so kita adalah pada hydromekanik. So hydromekanik ni kita terbagi pada hydrostatic dan juga hydrodynamic. Okay, bila kita kata static, so maksudnya dia berada dalam keadaan rehat. Okay, so hydraulic static system refers to a fluid at rest where the energy is transmitted by pressure. Okay, so transmission of force is influenced by fluid pressure. Whereas for hydrodynamic, kita tahu dynamic ni maksudnya bergerak. Okay, so hydrodynamic system refers to a fluid in motion where energy is transmitted by motion of mass. Okay, so transmission of force is influenced by kinetic energy. So awak dah habiskan static dengan dynamic. So dalam hydraulic pneumatic ni kita akan adalah fluid at rest dan juga fluid in motion. Okay, so contoh untuk hydrostatic kat sini, so kita ada piston. So untuk menggerakkan piston ke atas perlukan ada pressure lah, force effect through pressure area. Okay, so kita ada force, kita ada pressure. So kita ada cross section area of this piston. And then S ni adalah how many distance that you need lah untuk gerakkan piston ni. Okay, so itu adalah untuk hydrostatic. Okay, untuk hydrodynamic, so contoh gambar ni dalam water wheel ni, so kita akan ada pergerakan water lah, water flow. Okay, untuk water flow ni, okay, force akan exert pada pedal wheel ni lah. So akan ada force effect through mass acceleration of this water flow. Okay, so bila kata water flow, itu adalah pergerakan, kan? So ada pergerakan, ada kinetic energy. So that one is related to hydrodynamic. Okay, so dalam hydro and pneumatic concept ni juga kita menggunakan satu law, iaitu kita panggil dia sebagai Pascal law. So Pascal law ni dia state that pressure exerted on a confined fluid is transmitted undiminishedly in all direction throughout the vessel or system. Okay, so kalau awak tengok kat sini figure A dan B, okay, transmission of force. So A ni solid, B ni adalah fluid lah. Kalau kata awak ada satu kayu kat sini, awak nak potong kan, awak kapakkan. So force dia hanya pada satu arah sahaja. Okay. Tapi untuk cecair ataupun fluid in a vessel ataupun sistem dan satu tank macam ni, bila awak tekan piston kat sini, okay, force ataupun dia punya pressure dia ni akan dipindahkan lah ke semua arah tanpa susut. Okay, di seluruh permukaan tank ataupun awak punya sistem kat sini. Okay, so dia punya maksudnya pressure dia adalah samalah untuk ke semua arah. Okay, contoh. Okay, kita ada satu sistem kat sini and then kita ada beberapa piston piston yang inilah piston 1, piston 2, 3, 4 dan juga 5. Okay, pressure dalam satu tank ni adalah 100 bar. So dia akan distributed equally in all direction regardless of the cross section area. So, kalau awak tengok kat sini cross section area untuk A1, A2, A3, 4 dan 5 berbezalah sebab piston dia lain-lain size kan. Tapi pressure dia akan distributed equally in all direction. Okay, so itu adalah berkaitan dengan Pascal law lah. Okay, contoh kita tengok satu force transmission kat sini. Okay, contoh satu sistem kat sini. Okay, kita ada orang lah. Okay, dia nak tolak kereta ke atas. Okay, so kat sini dia akan bagi force untuk tolak piston and then naikkanlah piston yang ada kereta ni ke atas. Okay, so kita tahu relatekan Pascal law, pressure adalah sama pada seluruh arah kan, seluruh direction. So kita tahu P1 sama juga dengan P2. Okay, P1 sama juga dengan P2.
Okay, untuk pressure, equation dia kita tahu sama juga dengan F over A. Okay, so daripada untuk point 1 iaitu P1, F1 bahagi dengan A1 dan juga untuk point 2, P2, F2 bahagi dengan A2. Okay, untuk Pascal law kita tahu P1 sama juga dengan P2. So awak boleh samakanlah equation dia F1 over A1 sama juga dengan F2 over A2. Okay, so contoh example untuk force transmission. So kita ada vehicle to be lifted by hydraulic jack macam tadilah. So mass M amounts to 1,500 kg. So kat sini ada satu mass iaitu 1,500 kg. So berapa force F1 is required at the piston. Okay, berapa force yang diperlukan untuk menggerakkan piston yang ada mass kat sini. So dia dah bagi area sama juga dengan 40 cm square dan area 2 1,200 cm square. Okay, so kat sini senang awak convertkan teruslah kepada meter square. Okay, so akan dapat 0.004 dan juga 0.12. Okay, so tadi ingat Pascal law, pressure adalah sama pada seluruh arah. Okay, mana-mana arah pressure dia adalah sama. Dan kita tahu P sama juga dengan F over A. So awak boleh dapatkan tak F1? Boleh dapatkan F1? Okay, cuba kira F1 berapa? Cuba dapatkan F1 awak berapa? So F2 dia dah bagi 1,500 kg tapi itu adalah dalam kilogram. So awak kena tukar dalam Newton dululah untuk F2. So bila awak dapat F2 awak boleh dapatkan F1 lah sebab dia dah bagi area 1 juga dengan area 2. Okay, tadi ada yang dah jawab kan? Sekejap. Okay, tadi Liu dan juga Ernie dia jawab 490. Okay, betul So jawapan dia adalah 490.5 Newton untuk F1. Okay, kat sini dia dapat 500 sebab dia gunakan gravity sebagai 10. Tapi saya guna 9.81 lah. So kita akan dapat jawapan dia 490.5 Newton. Okay, so itu adalah untuk force transmission related to Pascal law lah. Okay, and then kita masuk kepada displacement transmission. Okay, displacement transmission equation dia V1 sama juga dengan S1 A1 dan V2 sama juga dengan S2 A2. Okay, so since the displacement volume are identical, okay, V1 sama juga dengan V2, the following equation is valid.
Okay, so sama jugalah macam tadi, pressure sama kan pada semua arah. So yang ini pun volume dia adalah sama pada all direction lah. Okay, so S1, A1 sama juga dengan S2, A2. Okay, so from this it can be seen that distance S1 will be greater than distance S2 since the area A1 ni smaller than area A2. Okay, so contoh kat sini, hydraulic jack tadi, contoh dia menggunakan lift mass 1,500 kg. So piston diameter is the same, distance required to move such amount of mass is 15 cm. Okay, so piston untuk menggerakkan piston yang nombor 2 ni, dia perlukan 15 cm. Okay, satu ni 15 lah. So what is the resulted distance in raising the mass? So berapa distance A2 ni selepas piston A1 ni digerakkan? So given A1 ni sama juga dengan 40 cm square, A2 1200, S1 15. So kita gunakan equation tadi S2 over A2 sama juga dengan S1. S2 A2 sama juga dengan S1 A1. Okay, so awak boleh dapatkan lah distance yang diperlukan, distance yang dinaikkan daripada point 2 tadi. So S1 dia bagi 15, A1 dia dah bagi 40 dan A2 1200. So distance dia 0.5 lah. So kita tengok S1 dengan S2 distance dia lain kan, sebabkan area dia. Area S1 ni kecil. So that's why S1 distance dia 15. Lebih besar daripada S2 whereby dia punya area dia besar. Okay, itu adalah contoh untuk displacement transmission. Okay, so basic properties yang kita akan gunakan dalam subject ini, kita akan gunakan mass, weight, density, specific weight, specific gravity, bulk modulus dan juga viscosity. Okay, and then related fluid parameter yang awak akan gunakan dalam subjek ni, yang biasa awak akan nampak lah. Fluid pressure, okay, so P equals to F over A. Fluid flow ataupun kita panggil dia sebagai delivery, Q sama juga dengan AV, so A darab dengan velocity, area darab velocity. And then fluid work, W sama juga dengan P power darab dengan velocity. And then fluid power, okay, power ni sama juga dengan P darab dengan Q. Q ni adalah fluid flow ataupun flow rate ataupun kita panggil dia sebagai fluid delivery. Ataupun F darab dengan V, force darab dengan velocity. So itu adalah fluid power. Okay, so fluid parameter ni yang biasa awak akan jumpa lah sepanjang subjek ni. Okay, so nanti kita akan go through lebih lah dalam fluid parameter ni untuk setiap komponen. Okay, and then related fluid basic principle, kita ada beberapa prinsipal yang akan digunakan dalam hydraulic and pneumatic. So basic principle dia adalah continuity equation, Bernoulli equation, Torricelli's theorem, type of flow akan Reynolds number, head pressure, pressure loss dan juga power. Okay, so yang kita akan masuk adalah tiga ni lah, continuity equation, Bernoulli dan juga type of flow. Okay, untuk continuity equation, okay, so kita tahu tadi flow rate sama juga dengan area darab velocity. Okay, so dia punya unit adalah meter cube per second. Okay, so velocity is meter per second kan. So area is meter square. So bila darab dapatlah meter cube per second. Okay, so flow rate of a liquid in terms of volume per unit of time which flows through a pipe with several changes in cross-section is the same at all points in the pipe diagram. So this means that the liquid flows through small cross-section faster than through large cross-section. Okay, kalau awak tengok kat sini, kita ada satu cross-section kat sini S1, satu lagi cross-section kat sini S2 dan satu lagi cross-section kat sini lah, yang S3 ni. So flow rate water, Q,
Q ni adalah flow rate, water flow lah. Okay, kalau awak tengok tiga-tiga ni dia punya cross section dia berbeza. Okay, so cross section dia berbeza. Tapi velocity pada cross section A2 ni dia akan lebih laju berbanding cross section pada A1 dan juga A3 sebab dia area dia kecil. So dia punya speed water flow ni akan lebih laju lah. Okay, so Q1 sama juga dengan A1 V1. Okay, so flow rate untuk Q2 sama juga dengan area 2 darab dengan velocity 2 dan Q3 sama juga dengan A3 darab dengan B3. Okay, so inilah maksudnya. This means that liquid flows through small cross section is faster than through large cross section. So B2 kat sini biasanya akan lebih laju daripada B1 dan juga B3. Okay, so nanti flow rate dia akan berbeza lah. Okay, so itu adalah maksud untuk continuity equation. Okay, contoh kat sini awak ada satu piston. Okay, piston kat sini. So ini inlet and then this is the outlet. So given that pump delivery Q sama juga dengan 10 liter per minute. Okay, so inlet diameter D1 6 mm dan D2 adalah 32 mm. Okay, so inlet kat sini 6 mm diameter dia and then kat sini adalah 32 mm. So dia suruh awak cari flow velocity V1 in the inlet pipe dan juga extension speed V2 of the piston. So kita tahu velocity dia adalah berbeza. Okay, sebab kat sini cross section dia kecil dan kat sini cross section dia besar. Okay, so dia punya velocity dia akan berbeza lah. Okay, so kita tahu tadi Q sama juga dengan B1A1 sama juga dengan B2A2. So perlu dapatkan dulu area untuk dua-dua point lah pada inlet dan juga pada piston tadi. So untuk dapatkan area, equation dia pi P kuasa 2 bahagi 4. Okay, so kat sini dia akan dapatlah 0.28 cm square dan A2 sama juga dengan 80 cm square. Okay, so untuk dapatkan B, kita tahu Q sama juga dengan AB kan. So awak boleh dapatkan B1 dan juga B2. Sebab dia tadi dah bagi flow delivery sama juga dengan 10 liter per minute. So make sure masa 10 liter per minute tu kena tukarlah unit dia. Sebabnya awak punya A1 ni dah dalam centimeter square. So flow rate pun awak kena tukar dia punya unit daripada liter per minute ke centimeter cube per second. So that nanti awak akan dapat dalam centimeter per second lah dia punya velocity. So kat sini equation dia simple sahaja, which is awak masukkan sahaja data yang ada dan awak akan dapat jawapan lah untuk velocity. Okay, ada soalan tak? Sebelum kita masuk the next principle. Ada doktor. Okay. So kita masuk Bernoulli equation. So the next principle is Bernoulli equation. Saya tak gerak. Bernoulli equation describe the total energy of an incompressible liquid. So nanti yang ini awak akan belajar lebih lagi lah masa awak belajar fluid mechanics. Awak ambilkan semester ni fluid mechanics. So awak akan belajar lebih mendalam lagi berkenaan Bernoulli equation. Okay, so energy per unit volume before is equals to energy per unit volume after. So dalam Bernoulli equation kita ada 3 energy yang terlibat, which is pressure, kinetic energy dan juga potential energy. So yang satu ni maksudnya before lah kita denote dia sebagai 1 dan after ni kita denote dia sebagai 2. Okay, so kalau awak tengok kat sini dalam satu piping system kat sini macam tadilah masa yang continuity equation tu kan.
So kat sini area dia lagi besar daripada cross section yang dekat P2 ni. Okay, and then kat sini besar balik lah. So kita tahu dekat P2 ni velocity dia adalah lebih tinggi daripada velocity pada P1. Okay, so bila velocity kat sini tinggi, pressure dia adalah rendah. Okay, so kat sini area dia besar. So velocity dia rendah dan pressure dia tinggi. Sebab apa pressure tinggi kat sini? Disebabkan awak nak tolak flow water ni masuk dalam constricted area kat sini. So awak perlukan lebih kerja kat sini. Awak perlu lebih work kat sini, so pressure tu akan besar lah. So that's why kat sini pressure dia akan besar. Bila dia masuk dekat constricted section kat sini, pressure dia akan decrease. Tapi awak punya flow velocity tinggi. And then dia masuk dekat area sini, pressure dia akan membesar balik disebabkan area dia besar, and then flow velocity dia akan rendah lah, lesser than at point 2. Okay, so area 2 kat sini lebih kecil daripada area 1, but the velocity is higher lah than V1. And then the pressure at point 2 is lesser than point 1 because you need to have more work at point 1 to push the flow of the water inside the smaller area kat sini. Okay, faham tak untuk yang Bernoulli equation? Okay, so the next one, kita masuk kepada type of flow which is Reynolds number. Okay, so Reynolds number ni juga nanti awak akan jumpa dalam fluid mechanics. Okay, so yang itu awak akan belajar lagi detail lah. So this is just a surface surface sahaja untuk subjek hydraulic and pneumatic. Okay, so macam tadi sama juga sistem piping dia. You have a larger area kat sini, smaller area kat sini and then larger area kat sini. Okay, so kat sini flow dia, tadi velocity dia rendah kan. So air flow dia tu dia bergerak laminar lah, maksudnya smooth. Okay, so dia bergerak secara smooth. Tapi bila dia masuk dekat constricted section kat sini, area yang lebih kecil, so laju velocity of the water akan lebih laju. So bila lebih laju dia akan jadi rough. Okay, so pergerakan air dekat sini akan jadi turbulent lah. Okay, so dia akan jadi rough. And then bila dia masuk dekat area sini dia akan kembali menjadi smooth lah ataupun kita panggil sebagai laminar. Okay, so a method of calculating the type of flow in smooth pipe is enabled by the Reynolds number, RE. So this is dependent on the flow velocity of the liquid, the pipe diameter dan juga kinetic viscosity of the medium. Okay. So equation untuk Reynolds number is V darab dengan D, iaitu velocity darab dengan diameter of the pipe bahagi dengan kinetic viscosity. So kita panggil dia laminar flow bila Reynolds number ni kurang daripada 2300 dan kita panggil dia sebagai turbulent flow bila Reynolds numbers ni lebih daripada 2300. Okay. Okay, so contoh kat sini kita ada point 1. Okay, and then A3 kat sini ada A4, A3 dan juga A2 lah. Okay, so dia dah bagi dah kat sini. V1 berapa, kinetic viscosity berapa, diameter berapa untuk point 1, point 3 and then point 4. Okay, so the type of flow at cross section A1, A3 dan A4 is to be found. Okay, so kita tahu tadi RE sama juga dengan velocity darab dengan diameter bahagi dengan kinetic viscosity. So awak masukkan je lah terus dalam equation, so awak akan dapat Reynolds numbers untuk pada position 1 ni, point 3 dan juga point 4. So kat sini bila Reynolds numbers dia adalah 250 dan Reynolds number pada point 3 500, so ini adalah laminar lah sebab dia kurang daripada 2300 tadi. So bila pada point 4 ni, kan sebab dia area dia kecil kan. So ini kita tahulah bila area kecil dia akan memang turbulent. So kita nak
pastikan ataupun kita nak verify that this is turbulent, kita kira Raynaud number dia. So dia dapat kat sini 2,500 which is higher lah than 2,300 tadi. So we know that this is turbulent flow. Okay, so itu adalah types of flow dalam sistem. Okay, and then kita masuk pada power. Okay, so this is what you are going to be using throughout this subject lah, power. Hydraulic power is calculated from the pressure and flow rate. So tadi kita nampak masa yang related fluid parameter tadi, P sama juga dengan pressure darab flow rate. Okay, so unit dia adalah Newton meter per second ataupun watt. Okay, so mechanical power of a rotary motion is calculated from the torque and how many cycles of the machine. Okay, so kalau untuk rotary motion, kita gunakan 2 pi n darab dengan T. Okay, tapi untuk linear motion is calculated directly from the force and speed of the motion, which is kita gunakan F darab dengan V. Okay, so ini equation dia lah kalau kita guna rotary motion, 2 pi n darab dengan torque. Kalau untuk linear motion, kita gunakan force darab dengan velocity. Okay, so ini adalah contoh circuit yang nanti awak akan guna untuk design menggunakan software. Okay, so this is the input power. Okay, and then kat sini kita ada pressure relief valve. Okay, kat sini kita ada valve lah untuk control the input. Okay, control medium tu nak pergi mana dulu. So this is the actuator ataupun the output. So this is the rotary motion, which is output yang awak menggunakan motor. So itu kita akan gunakan dia punya equation 2 pi n darab dengan T. Tapi if it's in linear motion, kat sini silinder piston ni lah. So output P dia sama juga dengan F darab dengan V. Okay, so kat sini kita akan ada hydraulic power untuk menggerakkan kuasa bendali tu. So kita akan gunakan P flow rate, pressure darab dengan flow rate. Okay, so kat sini adalah input power which the motor delivers to the pump. So kita akan ada satu pump dan juga motor lah, motor untuk menggerakkan pump tu. So motor adalah rotary. So bila rotary, P dia sama juga dengan 2 pi n darab dengan torque. So ni konsep power untuk hydraulic circuit lah. Okay, so basic component dalam hydraulic system. So kita ada tank, pump, prime mover, valve dan actuator and also piping lah. Okay, so tank reservoir ni adalah untuk reserve awak punya hydraulic fluid ataupun oil, medium yang kita nak gunakan untuk menggerakkan kuasa. Okay, and then kita ada pump untuk force oil through the system. Okay, so kita ada pump kat sini. And then kita ada prime mover, electrical, motor or other power source to drive the pump. Okay, so kita mesti ada satu motor untuk drive pump tu. So kita panggil dia sebagai prime mover. And then kita ada valve. Okay, so untuk control direction, pressure and flow of the oil. And then kita ada actuator. So this is actuator, cylinder, either in form of cylinder ataupun motor doing the work. And then kita ada piping, carries the oil from one location to another. Okay, so ini piping and then this one juga kita panggil dia sebagai piping. Itu adalah untuk hydraulic. Okay, hydraulic dengan pneumatic bila awak tengok sistem circuit ni, dia lebih kurang je. Dia punya valve dia. Okay, silinder dia pun sama, actuator dia sama. Cuma dia punya pneumatic system kat sini lain lah. Because kat sini kita gunakan gas ataupun udara. And then for hydraulic system ni kita mesti ada motor dan pump untuk menggerak fluid medium oil awak tadi. Okay, so the next one is basic component of pneumatic system. Sama juga macam tadi, cumanya kita gunakan compressor dan juga air tank kat sini. Okay, valve dengan silinder sama. Okay, so compressor ni compress air that comes directly from the atmosphere. Okay, so air tank ni to store a given volume of compressed air lah. So compressor
And then prime mover, electrical motor ataupun ada power source to drive the compressor. Okay, and then kita ada valve, actuator, piping, okay, semua sama je. Okay, cuma yang beza pada compressor lah. Macam tadi kita guna, untuk hydraulic kita gunakan pump. Untuk pneumatic kita gunakan compressor. Okay, so ini segmen untuk hydraulic pneumatic concept. So awak ada power supply, control and output. So power supply ni tadi untuk hydraulic kita gunakan prime mover dan juga pump. Kalau untuk pneumatic kita guna compressor dan juga prime mover lah untuk menggerakkan compressor ni. Okay, and then control adalah valve. So valve ni ada macam-macam, banyak valve. Ada 2x3, ada 4x5, macam-macam lah. Nanti awak akan belajar kemudian. And then kita ada output dia, kita panggil dia sebagai actuator untuk hydraulic and pneumatic. So actuator ni antara boleh jadi linear ataupun boleh jadi rotary. Okay, so kalau linear tadi yang silinder piston, kalau yang rotary tadi adalah motor lah sebagai output. Okay, so itu adalah segmen dia, power supply, control, and then you have to have an output. Okay, kalau power supply tadi, so inilah. So ini relate lah, P1 sama juga dengan 2 pi n darab dengan T tadi ni ataupun motor di reverse ni. And then kita ada hydraulic power pada valve, and then kita ada output. So either rotary ataupun linear. Okay, so power supply, control, output. So itu adalah segmen dia. Okay, so itu sahaja untuk introduction pada hydraulic and pneumatic. So yang ini awak boleh refer sendirilah, things to find out by yourself, history of hydraulic ataupun awak nak tengok latest application ataupun invention menggunakan hydraulic pneumatic, awak boleh go through this website. Okay, so itu sahaja untuk chapter 1. Oh, ngangam 1 jam. Oh, nak ni. Itu sahaja untuk chapter 1 introduction on hydraulic and pneumatic. Okay, next week kita akan masuk, okay, untuk minggu ni kita tak ada tutorial dan lab kita tak ada untuk this week. So maksudnya Selasa, Rabu, Selasa, Khamis, Jumaat tak ada kelas. Nak ambil. Nak ambil. Dia nak tanya ke? Okay, ada soalan tak? Tak ada, doktor. Okay, so nanti minggu depan sama nanti saya akan masukkan lecture note ni dan juga recording dalam Ulearn. So make sure awak dah tick attendance awak tadi dekat dalam Ulearn sebab pukul 10 dah habis masa dah. Lepas tu nanti minggu depan hari Isnin juga kita akan masuk chapter 1 on pump. Okay. So itu sahajalah. So saya jumpa awak pada minggu hadapan. Kalau ada apa-apa nanti just WhatsApp saja dalam grup yang disediakan. Okay, so itu sahajalah. Assalamualaikum dan terima kasih. Thank you, Doktor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, doktor. Thank you, Doktor.